Fala galera, beleza, beleza? Aqui quem fala é o Rick. Vamos continuar onde paramos, Watch Down. Galera, pra quem não é inscrito, se inscreva no canal aí, beleza? Ativa o sininho, deixa o joinha, tá? Joia ajuda bastante aí. Se puder me ajudarem aí, me ajuda bastante. Lembre que caminho que eu vou. Opa, olha. Escolhi o caminho certo, hein? Que perigo. Final. O avô não pôde. Um tempo depois, os mineiros vieram para minerar a montanha. E foram levados à loucura. Assassinos. Comendo. Esses anos, depois de várias... O Macapítio continua a noite. Um ano atrás, não estávamos sozinhos no bosque aquela noite. Não pude salvar suas amigas, mas pude vingá-las. Opa, mas pude vingá-la. Não tem mais nada aqui, acho que não. Vamos dar uma verificada. Não. Vamos, estão aí!
se eu entrar? Merda. Mike. Meu Deus. Você tá péssimo. Vou ficar pior se ficarmos aqui. Vamos. Mike, o que aconteceu com o Josh? Pegou ele. Meu Deus, que jeito horrível de morrer. Nada bom. O que a gente deve fazer? Vamos ver o porão. Pode ter alguém lá ainda. Quais são nossas chances de sobreviver? Tô tentando não pensar nisso. Vai, corre! Sai daqui! Vai! Vai, corre! Corre! Ai, merda! Se mexe. Não mova um músculo. Aí!
principal totalmente destruída. Campo. Espera, eu estou vendo alguma coisa. Parece que há sobreviventes. Hora do resgate. Porra! Não! O velho, não sei como descrever ele, tipo... Disse que achou que ele seguia vocês no início. Mas alguém no grupo achou isso? Bem, sim, É possível que eles tenham matado ele? O quê? Não, não, você não tá entendendo. Se ele atacou vocês? Ele salvou minha vida. E eu o vi morrer. Eu ouvi. A Jéssica, não sei como, nem por que ela estava lá embaixo, mas eu sei que eu ouvi ela. Ele apontou bem na minha cara. Bem aqui, na frente do meu nariz, e podia ter atirado em mim. Ele quase atirou, o imbecil. Você sai com um cara por tanto tempo e acha que conhece ele, mas, cara, esse foi o pior, de longe. Eu estava bem ali. Eu podia ter feito algo. Eu tentei fazer algo. Não foi o suficiente. Achei que éramos mais próximos. Depois que as irmãs dele sumiram, ele vinha falar comigo. Disse que era a única que entendia ele. Eu achei que tínhamos uma ligação. Se você precisar falar com alguém, Eu tô bem. às vezes, após uma experiência traumática, Eu disse que tô bem. Por que você bateu no Josh? Ele tava agindo como um maníaco e eu tive que parar ele. Você não disse que ele estava amarrado? Mas... Ok, Ok. Isso não é bom. Você não tá entendendo. Ele tava Caraca, tentando hein, galera? ferrar nossas mentes. Eu esfaqueei ele e tentei escapar, mas eu não sabia. Eu juro que eu não sabia. Não sabia? Quem você esfaqueou? Eu esfaqueei o maníaco, mas eu não sabia que era o Josh. Mas ele era um psicopata. E como eu ia saber que o Josh tinha todas essas serras e a arma? Meu Deus. Cadê o Matt? Ele tá bem? Já pararam de examinar ele? Tô um pouco preocupada porque, sabe, eu sou a namorada dele. Ele contou isso. Provavelmente eu não fui a melhor pessoa em alguns momentos, mas ele sabe como eu sou dedicada a ele. Ele sabe. Ele disse que sabe, não é? Mike morreu por minha culpa. Eu não devia ter me mexido. Mas mexi. E ele me salvou. Então é culpa minha que ele morreu. Você precisa me ouvir. Eu não tô nem aí se vai acreditar ou não. Não importa, porque você vai. Precisa ir até as minas. o que tem nas minas, Sam? Vi o que tem lá embaixo. E daria tudo pra não ter visto. Caraca, hein? É isso aí, galera. Nossa, parece filme mesmo, hein? Espero que vocês tenham curtido. Eu curti bastante, eu gostei.
Como o jogo diz, né? Várias escolhas têm vários finais, né? E para quem quer ver outros finais, façam as suas escolhas. Eu confesso que eu tive boas escolhas, sim. Alguns momentos não, mas acho que a maioria das minhas escolhas foram boas, sim. E quem morreu foi, né, a Beth, a outra lá, né, a irmã dela, a Hannah, a Jéssica, o Josh e o Mike só, né? E consegui ir no final do jogo com 4 personagens. Não, 4 não, 5, né? A Sam, o Matt, o Dioclinho lá, a outra e as 12 meninas. Bacana. Vou lá aqui. Encontrei bastante coisa, né? Faltou alguns totens. Conheço o elenco. I am Hayden Panettiere, and we are here at Haha, the studio Sam. recording Until Dawn. My name is Rami Malek, and I play Josh. My name is Megan Martin. My name is Brett Dalton. My name is Antonella Lentini, and I played Hannah and Beth. My name is Jordan Fisher, and I play Caraca, mano. Matthew, Matt for short. I'm Nicole Bloom, and I play Emily in the game. My name is Noah Fleiss. I am Galadriel Steinman, and I play Ashley. So, Until Dawn is the story of 8 teenagers who revisit this cabin Pior in que the woods about a year eu já vi mesmo esses atores aí, já mesmo. where I've lost. Agora não lembro se é série ou filme que eu já vi. Kind of get some closure in that respect.
one of the things that Larry does really well is make these multi-layered characters, and I think for just the story in general, it follows the quintessential horror film plot lines, but the characters are so unique in themselves, and I think that's very cool. Oh, I hope this was the right thing to do. What? You know, getting everyone together on the anniversary. I mean, Josh seemed really pumped about us all doing something, didn't he? Yeah, no, he definitely did. I haven't seen him so excited about something in forever. Good, good. Sam and I have a few things in common, such as being huge lovers of animals. Cara, And bonita she's ela, a hein? huge animal lover. She's Bonita vegan. mesmo. She is a pacifist. I'm not quite sure if I'm gonna go as far as saying that I'm a pacifist, but she's spunky and cool. I know that she, I think, is made fun of a little bit by the rest of them who think that her morals and her beliefs in that area are a little ridiculous and they don't agree with them, but she doesn't care. It doesn't stop her from being herself, and that's something that I hope I have in common with her. You know, he definitely can be depressed at some times and a bit of a loner, but he takes some solace in one of his sister's friends, Sam, played by Hayden Panettiere, and invites everybody back to the same house the next year to kind of find some closure. Jessica she has a whole lot of personality. She is definitely the sort of mean girl character that, you know, at school she knows she's pretty, she knows that boys like her, and she's gonna use it to her advantage. He's got a big heart, and you can tell that that's very evident, especially how he treats his girlfriend, Emily, and you know, he's kind of a meathead, but in the best way possible. She really knows what she wants, and she manages to get that from whomever it is, whether it be Matt or Mike. You know, she's really driven, and I can definitely relate to that. My character is Chris, and he is Chris. what society might consider the nerd of the group, and he kind of embraces it. Ashley she's a little more serious than some of the other girls. She's definitely very intelligent and thoughtful. She kind of looks at the whole big picture of things. She's not quite as geeky as Chris, but they connect in a lot of ways. Mike is like big guy on campus. He's the class president who has some charm and has a brain, and I don't know, people seem to like Mike. He gets away with a lot though. He can be kind of jerky. The fact that he really just kind of wants everyone to be happy. Cara, sacanagem ter morrido do Mike, velho. Eu queria matar ele. I can definitely attest to being, you know, that guy. I'm always the friend that wants everybody to be happy and wants everybody to be taken care of, and that's definitely Matt. But also, like, this character is just so fun. I rarely get to play the bitch, and so it was really fun to do that. The spirit of things, seriously, what's wrong with you? I'm just trying to lighten the mood, Em. Don't be like that. Like what? The way you're being. You always get like this. I just think this is just the coolest thing to be Cara, os part caras of, and fizeram I igualzinho just think mesmo it's os going to take the personagens, world by cara. storm. I really do. I think this genre is the wave of the future, No jogo. and I think that Muito once igualzinho. people see the potential behind it, of getting to interact with the drama that you're witnessing unfold in such a realistic way, that this is how entertainment's going to be from now on. Bacana, legal. Fazendo uma cena. Vamos ver só isso aqui, galera, rapidinho. Eu vou Hi, this is encerrar Lee o vídeo. Robinson, production designer on Until Dawn. The production design for Until Dawn started with the great teen horror script that sets the characters in a Canadian winter mountain lodge, being a contemporary setting with visual clues derived from classic films of that genre, such as Hitchcock's Psycho and Stanley Kubrick's Shining. The storyboards are vital to the production design, as it allows the designer to understand the scale of the environments to be made and the detail that would be seen to create the atmosphere of a horror. This took us into concepts that took these storyboards further, visualizing the world through the color palette, the lighting, tone and the mood.
and developing key locations such as the lodge, the cable car stations, the forests themselves, the wilderness. As you can see, the environment and atmospheres change quite a bit from warm and inviting to cold and threatening. The Millionaire's Mountain Lodge was a key example. It was designed to be made from nearby stone and timber, embedding it into the landscape, with a contrasting and contemporary interior needing to be opulent and extravagant. We created dark and claustrophobic corridors with ominous and large open spaces, almost cathedral-like in size, and with huge structures to silhouette and dwarf the characters within, providing a labyrinth to explore and wander. Each character was developed with a strong visual identity in mind, with contrasting colours, tones and silhouettes to identify them, each to have their own texture, pattern and shape, so that when they were lined up you could always identify them. The costume designs allowed a range of clothes that would suit them for the cold winter weather, but also have an element of style and individualism, so that the audience could look at them and relate, recognising themselves within them. A lady would like to cuddle up with her man by a nice cozy fire bathed in atmospheric mood lighting. Right. It'll get plenty toasty once we're rubbing up against each other. Mike? Fire and mood lighting. Yes. Working with the lighting artists, we really brought the look and feel of the world together, and this required a thorough understanding of the visual language of teen horror. A key scene was where all the characters emerge out of the rear of the lodge chasing Hannah. A contrast is evident straight away from the... Aí. Because Until Dawn has a dynamic, ever-changing story, the facial performances and the body performances are recorded separately, with different systems. With the body capture, we use reflective bead suits and an infrared camera matrix system that drives the CG bone hierarchies in our character models. These performances cover everything from character locomotion, scene-specific performances and stunt work, most of which was Bacana, galera. Bom, galera, vou ficando por aqui, beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado da série Down. Tava já faz tempo querendo jogar esse jogo, gostei pra caramba. E é isso aí, já se inscreve no canal que eu vou trazer mais séries aí pra você. Beleza? Faço live de Warzone também. Beleza, galera? Valeu, falou!